صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد يا رسول الله حبيبي خالق के ततुई बरगज़ीदा जुल जलाले पाक बे अमुता तुई अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यदीना मौलाना मुहम्मद गासे सिलो बाशे सिलो बनेर हरिणी मानव कुले जन्म निये नबीजी के चिल्लाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यदीना मौलाना मुहम्मद दाशगণের প্রাণ হরিতে বই নাই দূত সমানে ফুল দেখাইয়া প্রাণ হরিবেন নিজ মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মৌলানা صلاة يا رسول الله عليكم سلام يا حبيب الله عليكم محمد السر ودادعي कोई रसूस का किया समझे अगर अब्द खुदा समझे तो क्या समझे खुदा समझे सलात या रसूल अल्लाह अलैकुम सलाम या हबीब अल्लाह अलैकुम अगर हफीज मुराद का न होता दरमिया बरज़ाक मोहम्मद को खुदा समझे खुदा को मुस्तफा समझे सलात या रसूल अल्लाह अलैकुम सलाम या हबीब अल्लाह अलैकुम गौसे आज़म और शोए मजी बंदरी और चरागे उम्मताने अहमदी सलात या रसूल अल्लाह अलैकुम सलाम या हबीब अल्लाह अलैकुम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मरहबा 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 रहमतल लिल आलमीन बहक माज़ीम सय्यदी शान शाजिया उल्लाक मज भंडारी मरहबाया मरहबाया मरहबा रहमतल लिल आलमीन दो आलम में मुझे परवाह नहीं है
मेरे आका मौला मज भंडारी है। मरहबाया मरहबाया मरहबा रहमतल लिल आलमीन। गौसुल आज़म जाने आलम दिल बरे जीब तुई मदने खुरब खुदारा गौहर यकता तुई। मरहबाया मरहबाया मरहबा रहमतल लिल आलमीन। बेलादत है हबीबे कबीरिया की उठा मोमिन सलाम मुस्तफा की। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत सय्यदी या रसूल अल्लाह आका या हबीब अल्लाह वास्ते आले नबी का सदक़े खैरुन निसा का और शहीद करबला का गम लो रोज़े जज़ा का। या नबी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल सलाम अलैका सलाम अलैका सलावतुल्लाह सैयद सरवर तुम्ही हो नबियों की अफसर तुम्ही हो। शाकिया कौसर तुम्ही हो शाफिया महशर तुम्ही हो। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत सलाम सरकार गौसुल आज़म मज भंडारी शाइल्लाह या गौसुल सलाम अलैका या मुर्शिद सलाम अलैका या मौला सलाम अलैका सलावत अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शान शाह हक भंडारी शाइल्लाह। रौजा से पर्दा हटा दो शक्ल नूरानी दिखा दो साथ साथ आवाज सुना दो दिल की आरज़ू मिटा दो। या गौसो अलैका या मुर्शिद सलाम अलैका या मौला सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मौला मज भंडारी
শাইলিল্লাহ দেখিয়া আপনার নুরি তান হরে যায় আশিকের প্রাণ হয়ে যায় খোদামে কুরবান अपने ओ मौला बाबा जान या गौसो सलाम अलैका या मुर्शिद सलाम अलैका या मौला सलाम अलैका सलावतुल्लाह مولاي ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بجر मेरे दुरूद व सलाम बरगज़ीदा नबी पर अपने मुदाम आपकी दरगाह में अदना गुलाम कम से भी कम तर गुलामों का गुलाम बलकल उला बिकमाली कशफदुजा बिजमाली हसनत जमियो कसाल अकबादुना मजरूअतुन मिन सैफिल हिजरिल मुस्तफा तुबाल अले बलदतन फी अन्नबी अल मुहतशम बलकल उला बिकमाली कशफदुजा बिजमाली हसनत जमियो कसाली सल्लु अलैहि मरहबा या मरहबा या मरहबा गौसुल आज़म मज भंडारी और शोकफन सूदुम प्यार जाने मोहम्मदो रूफ में रंगीला हो तो प्यार जाने मोहम्मदो मरहबाया मरहबाया मरहबा गौसुल आज़म मजबन काले काले जनगरो फिर औलिया सूरतों में आकर में बंदरी हूँ तो प्यार जानिए मोहम्मद मरहबाया मरहबाया मरहबा गौसुल आज़म मजबंडा मकबूला कंगाला तेरे दरवाजे पर भिखारी दर्शन भी क्या दाता हूँ तुम प्यार जानिए मोहम्मद मरहबाया मरहबाया मरहबा गौसुल आज़म मजबंडा सद मरहबा सल्ले अला गौसे खुदा पैदा हुए जाने जाओ के बेलाए आले सबा पैदा हुए सद मरहबा सल्ले अला गौसे खुदा पैदा हुए जाने जाओ के बेलाए आले सबा सद मरहबा खुर्शीद शयतला पैदा हुई आलम में अब तू जलवाए शान खुदा पैदा हुए सद मरहबा सल्ले अला गौसे खुदा पैदा हुई जाने जाओ
इन्हें नबी के जिंदगी जिनकी नजर का फैज है आलम में अबोवर हो दीन मुस्तफा पैदा हुए सदमराबा सल्ले अला गौसे खुदा पैदा हुए जाने जावत में अस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ियारतेर उद्देश्य सबाई एकबार सूरा फातिहा 3 বার सूरा इखलास शरीफ 11 বার दुरूद शरीफ मोहतरम हाजिरीन এখন মুনাজাত পরিচালনা করবেন আল্লাহুম্মা আমিন फजल कर यार मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते सैयद कौनैन शाह अंबिया के वास्ते या इलाहल आलमीन यर्ज़ कर मेरे कबूल इस्तिजाब आजा दुआई मुस्तफ़ा के वास्ते दूर कर रंज दिल आए सख्त मुझको बेकुली उससे सिद्दीक़ अकबर बासफा के वास्ते फजल के हाथों से मुझको मेवाए मकसद कलाम उस उमर फारूक आदिल बेरिया के वास्ते दो जहां में हजरत उस्मान के रो से मुझे मत गजल कीजिए मुझे साहिबाया के वास्ते मर गए आलिम आए तेरे आए मेरे या इल्तिज़ाम कल मुश्किल हो मेरे मुश्किल खुशा के वास्ते बुलबुल बाग मदीना कुर्रतुल ऐन रसूल यानी बीबी फातिमा खैरुन निसा के वास्ते दे खुश दिल को मेरे सर सब्ज कर नफले मुराद उस हसन हुसैन खस्ता जिगर साहिब लवा के वास्ते हर तरफ से फौज गम ने आकी गहराई मुझे दे फनाया रब शहीद करबला के वास्ते
कौन तुझ बिंदा देस आजिज के देबे खुदा जुद तर फरियाद रस ज़ैनुल अबा के वास्ते मैं बहुत हैरान होकर रहम की मुझ पर नजर बाकरो जाफर अली मूसा रजा के वास्ते मूसा खाज़म ताकियो बान की वस्करी और इमाम महदी पीर हुदा के वास्ते या इलाही सब उठाले दर्द अंदे हो कबूस गौसुल आज़म मज भंडारी रहनुमा की वास्ते बख्श दे इसे मेरे और कर तौबा कबूल शान शाह भंडारी रहनुमा के वास्ते रंजो गम से दर है खातिमा बिल खैर कर रहबर आलम मौला हुजूर शयासान के वास्ते रब्बुल आलमीन खास करे पवित्र मासे पवित्र दिने बाद जुमा मुश्किल खुशा हाजत रवा हुजूर गौसुल आज़म मजबंडारे जुग्गा उत्तर सुरे उज्जवल नक्षत्र विश्वले शान शाह सैयदना जियाउल हक मजबंडारे पवित्र रोजा शरीफ औलाद रसूल रहबर आलम अल-शाह सैयदना हजरत हसन बाबा मौला हुजूर किबला आलमेर सदारते एवं दूर दूरांत থেকে আগত সম্মানিত আশিকিন মুহিব্বিন জাহিরিন পর্দানশী মা বোনদেরকে নিয়ে বললাম আমার নাপাক জবানে সালাম করিমা তাসবিহ তাহলিল মিলাদ শরীফ যা কিছু আদায় করার চেষ্টা করছি মাওলা আমার বলতে ক্ষমা করে এগুলো হাদিয়া দান দেওয়াদান কামলিওয়ালা নবী শফিউল মুজনবিন रहमतुल्लिल आलमीन और खैर नामदार ताजदार मदीना जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोनार मदीना देवे कबूल और मुजमला मौला आलम खास করে আজকে আমাদের সকলের হাজিরানাকে আপনার আলিশান দরবারে কবুল আর মুজমলা মৌলা আলম খাস করে এগুলো হাদিয়া দান দেওয়াদান সকল আম্বিয়া কিরাম আহলে বাইত রাসূল আসহাবে রাসূল আনসার রাসূল মুহাজির রাসূল মুহাক্কির রাসূল আসহাব তাবিন তাবে তাবিন আইমাই মুস্তাহিদিন সালফে সালিন জান্নাতুল বাকি জান্নাতুল মুআল্লাই সহ সহ অবস্থানে যারা আরাম করতেছেন আল্লাহ সকলের নাম নামে আমাদের গুনাহগারে ফরিয়াদকে কবুল আর মনমালা বিশিষ্ট সাহাবী সৈয়দনা আবু বকর সিদ্দিক হযরত ফারুক আযম हजरत उस्मान बिन नूरैन हजरत मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हुम खतून जन्नत हजरत मा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा हसनैन करीमैन शहीदुश शुहदा हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा অসংখ্য যুদ্ধের মধ্যে যারা ইসলামের জন্য প্রাণকে বিসর্জন দিয়েছেন আল্লাহ সমস্ত শুহাদা ইকরামের নামে নামে আমাদের গুনাহগারে ফরিয়াদকে কবুল আর মশরুদ্দিন মগরিব পর্যন্ত সমলজ জুনু পর্যন্ত হক তরিকার ইমামগণ মুসলিম মুমিন মুমিনাত মুস্তাহিদিন যারা দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিয়ে মাঝের মাঝে আজকে আমাদের মিলাদ শরীফের হাদিয়া দান তাদের প্রত্যেকের মাঝের মাঝে বকশিশ করে দিন মাওলা মাহবুব সুবহানি কুতুব রব্বানি মুশকিল হাসানি গাউস সামদানি শেখ সৈয়দ মীর মঈনুদ্দিন আবু মুহাম্মদ हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु हिंदुल अली खाज़गान हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजय रहमतुल्लाह अलैहि अरहत कबूल और मौला मुश्किल खुशा हजरत रवा फना फिल्लाह बका बिल्लाह रूहुल आशिकीन सिराजुस सालिकीन मतलुब तालिबीन जुबदातुल आरिफीन सुल्तानुल मुक़र्रबीन कुतुबुस समावाति वल अर्दीन इमामुल औलिया इमामुत तरीक़त नूरुल आलम गौसुल आज़म हज़रत मौलाना शाह बिन सैयद अहमदुल्लाह अल-मजबंदारी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु इसारतुल कबूल और मौला कुतुबुल अक्ताम मुक़्तदा आले काबा गौसुल आज़म बिल विरासत जमाल मुस्तफ़ा इस्माइल सानी हज़रत मौलाना शाह बिन सैयद हज़रत गुलाम रुल भंडारी
দপ্তরে গৌসুল আজম ফানি ওয়াসাল আমিল্লাহ ফানি ওয়াসাল শাহ সুবিসিয়াত হযরত ফয়জুল হক ফানি ওয়াসাল মাইজুল নরিম সুলতানুল আউলিয়া কাবায়া হালার বানাইব রাসূলুল্লাহ মাওলানা শাহ সুবিসিয়াত হযরত ওসিয়া গৌসুল আজম মাওলানা দিলওয়ার হুসাইন মাইজুল রওজা কস কবুল আর মনি মাওলা মখজনে কাশফুল কিরামান মামাই ফয়জত সাহেবুল মাকামাত মারজাল বারাইন বিশ্বলি শাহ সাইয়্যিদনা জিয়াউল হক মাইজুলের পবিত্র রওজা কস কবুল আর মনি মাওলা উম্মাতুল আশিকিন মাসিদাতুল নিসা হযরত মনোয়ার বেগম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হযরত শাহিদা খাতুন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা রায়তুল কবুল আর মনি মাওলা আল্লাহ মাইজবান্ডার জমিনের মধ্যে আওলাদ মাইজবান্ডার খলবাই মাইজবান্ডার আশিকান মাইজবান্ডার মুহিব্বান মাইজবান্ডার তরিকান মাইজবান্ডার নাম জানা যারা বড় বড় শক্তি মানুষ আছেন মাওলা আজকে মিলাদ শরীফের হাদিয়াতান তওবাতান তাদের প্রত্যেকের মাঝে কবুল আর মনি মাওলা মাওলা আমরা যারা দুটো খালি হাত উত্তোলন করেছি মাওলা আমাদের অনেকের মা নাই অনেকের বাবা নাই অনেকের দাদি নাই অনেকের দাদি নাই মাওলা আমাদের মাতৃগুরু পিতৃগুরুর মধ্যে যারা আমাদেরকে ছেড়ে অন্ধকার কবরে শুয়ে রয়েছেন মাওলা আল্লাহুম্মা ইয়া আন্নানি ইয়া মান্নানি ইয়া দাইয়ান আল্লাহুম্মা গফির লিওয়ালিদাইয়া ওয়ালিমান তাওয়ালাদা ওয়াল উস্তাযিনা ওয়াল আহবাবিনা والمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين খাস করে আমরা এমন অপরাধী মাওলা আমরা মাথায় দিব পর্যন্ত কবিরা সগীরা শিরক বেদাত জাহির বাইতুল সমস্ত গুনার বোঝাই নিয়ে আপনার মাহবুব মারজাল বারাইন বিশ্বলি শাহ সাইয়্যিদনা জিয়াউল হক মাইজুলের পবিত্র রওজা শরীফ উপস্থিত হয়েছে মাওলা মাওলা ইলম খাস করে আমাদের জিন্দেগানি সকল গুনাহকে ক্ষমা করে দিন মাওলা হুজুর গৌসুল আজম মাইজুল ইসলাম বাওয়ান্দার ইসলাম হযরত ওসিয়া গৌসুল আজম মাইজুল ইসলাম মারজাল বারাইন বিশ্বলি শাহ সাইয়্যিদনা জিয়াউল হক মাইজুল ইসলাম মাওলা মুর্শিদুনা সাইয়্যিদনা মালজানা মুজার গৌসুল আজম সিলে গৌসুল আজম জিল্লে বারিন রাহবার আলম اولاد رسول على الشاس بن سيدنا حضرت হাসান বাবা মাওলা হযরত কেবলা আলমের ফয়জতের বদৌলতে আমাদের জিন্দেগানি সকল গুনাহকে ক্ষমা করে দিন মাওলা মাওলা আমাদের পিতা মাতার সকল গুনাহকে ক্ষমা করে দিন মাওলা আমাদের পরিবারের সকল গুনাহকে ক্ষমা করে দিন মাওলা দূর দূরান্ত থেকে সম্মানিত আশিকিন মুহিব্বিন জাহিরিনগণ এক এক সমস্যা নিয়ে এক এক মাকাসিদ নিয়ে এক এক জায়গায় দরখাস্ত নিয়ে হাদিয়া তোবা নাজমাইতেছে মাওলা খাস করে আমাদের সকলের মাকাসিদকে পূর্ণ করে দিন মাওলা মাওলা খাস করে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত যারা হাদিয়া তোবা নাজমা প্রতিনিয়ত দরবারে গৌসুল আজম মাইজুলাই এবং হক মঞ্জুরিতেছে মাওলা খাস করে তাদের সকলের হাদিয়া তোবা নাজমাকে কাল কিয়ামতের ময়দানে নাজাতের রাসূল আপনি কবুল করুন মাওলা মাওলা আলম খাসাতান শাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজবান্ডার ট্রাস্টের অধীনে বাংলাদেশে যত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে মাওলা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কিয়ামত পর্যন্ত দায়েম এবং কায়েম রাখুন মাওলা বিশেষ করে মাদ্রাসায়ে গৌসুল আজম মাইজবান্ডারে উম্মাতুল আশিকিন মাসিদাতুন নিসা হযরত মনোয়ার বেগম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার এতিমখানা এবং হেফজখানার সকল ছাত্র ছাত্রীবৃন্দদের মধ্যে তাদের হায়াতের মধ্যে ফুরন্ত বরকত দান করুন মাওলা তাদের ইলমে শরীয়ত ইলমে তরিকত ইলমে হাকিকত ইলমে মারফতের জ্ঞান দান করুন মাওলা মাওলা খাস করে দেশে বিদেশে বাংলাদেশে মাইজবান্ডারি গৌসিয়া কমিটি এবং বিদেশে যে অবস্থান থেকে আমাদের তরিকতের ভাই ব্রাদারগণ এবং নিজ নিজ অবস্থান থেকে তরিকতের খিদমত করতেছে মাওলা আমরা প্রতিনিয়ত প্রতিটি মুহূর্তে আমরা ভুল ভ্রান্তি করতেছি মাওলা আমাদের সকলকে নিজ গুণে দয়া করে আপনি ক্ষমা করে দিন মাওলা আমাদের সকলের খিদমতে কাল কিয়ামতের ময়দানে নাজাতের রাসূল আপনি কবুল করুন মাওলা মাওলা আলম খাস করে আমাদের সকলের পরিবারের মধ্যে খাস রহমত বর্ষণ করুন মাওলা আমাদেরকে তাবিজ শোনা বান্টুনা জাদুনা কুফরি কালাম মিথ্যা মামলা মুকদ্দমা হয়রান থেকে আপনি আমাদের সকলকে হেফাজত করুন মাওলা
মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মুনি মৌলা মাইজভান্ডারির হুকুম আহকাম আরকাম বিধিবিধান আমরা যাতে খেদমতের মধ্যে দিয়ে হায়াতে জিন্দগি আমরা কাটাতে পারি, আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন মৌলা। মৌলানা খাস করে আমাদেরকে উসুলে সাফা পদ্ধতি শান সমাধানে কালাম হালাল করে নামাজ পড়া আল্লাহ জিকির করা এই কর্মের মধ্যে দিয়ে আমরা যাতে আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে পারি, আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন মৌলা। اللهم يا خاذ الحاجات يا كافي المهمات يا دافي البليات يا رافع الدرجات يا حلل المشكلات يا مسبب الأسباب يا شافي الأمراض يا مجيب الدعوات ربنا تقبل منا حاجتنا وترفع عنا درجاتنا وربر قلوبنا بنور هديتك معرفتك وثبت أقدامنا على صراطك المستقيم اللهم اجعلنا من اتباع الغوث الأعظم حزبندري في سلوك طريقك المستقيم وادخلنا في جمرات خدام بلسانك الخديم بحرمة سيد المرسلين صار أولياء المقربين مرضى البارين والمنبارين بشولي شان شاه سيدنا ضياء الحق حزبندر يا رب العالمين وبجد مرشدنا سيدنا ملجانا مزار غوث الأعظم ذل باري أحبار علم العشاس سيدنا حضرت حسن بابا مولا دركم يا عالم يا رب العالمين بوسيلتي شهادة غوث الأعظم العشاس بسيد أحمد منتظر دي أحمد عادل يا رب العالمين اللهم اجعل آخر كلامنا عند الصخرة الموت كلمة طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله